किला ब्लॉकनि बिसिं खबजाक साइमारुआ उत्तर प्रदेश नगरनि साइमारुआ हातिनि खुंब्रै फालनक खामै थाबला जाका मिया स्रांसालनि हरनि दामसार हाय तामानि जरावा खुरसाथाय क्लायो आ खुंब्रै फालनक खामानि इंका बीजेपी जनजाति मोर्चानि जंबारि कासकुताई महिला मोर्चानि आदंरकनि फालनक बरकनि कक्सिल सामुं इंका सामुं सित्रा क्लाइने रकनो अ फालनक सकसाका हनै दिनै डिसेम्बर दाननि पहिला सातमालि सांग्रं साल आबोनो चेरै नायना थाङै सगैख्या तिप्रासा हामग्राय मन्त्री रामपद जमातिया ताई आरो थाङै नुगमानि यागुलो तिप्रासा हामग्राय मन्त्री रामपद जमातिया कप्तमा थुमनाय रंनो साका ताबुक थोंरों बदलनि बिसिंगो बेलाके चप्रलाइमा नुगजागै दंगो थानाय सालनै सिगां खरकसा बीजेपी बदलनि आदं अनन्त हरि जमातियानि नगो थाङै किसासक सामुं सिद्रा ख्लाइनेराव नक्सबाय सुक्रुब खायै चप्रका हनै कक्सिल जामुं तमानि फिया अथोंरों बदलनो गोप्लाय ख्लाइना हनके अमहाय सामुं सिद्रा ख्लाइने रकनो मेचनै बसकां याप्रि मासेनाय तामनि हनबा जंबारि गानाय फाइकेनो अमहाय तंखर स्नामो किसासक सामुं सिद्रा ख्लाइने रक आबनि बागै हास्तानि लुकरकनो अमहाय तंखरबाय हाक्सालके तंनानि बागैबो कबखा तैयो केबो आरमनाता थांदि बिनि ओंखारे काहाम ओंला खनिबो साका तिप्रासा हामग्राय मन्त्री रामपद जमातिया आं ताबक साइमारा बाजाराव मिया हर 7टा साढ़े 7टाव अरनिय नौसिनी बीजेपी कार्यकर्ता जे दंनाय गोविंद साधन दिनमुनि ते डॉक्टर बुथ प्रेसिडेंट बर खरगुरिनि और दुकान एकलगे दंमानि मेन खांखे गोविंद साधननि दुकान कतर काहाको अरनो सीएससी सेंटर खालाय दङ अदर बनो मिया हर सबुई रजागहा अमहायनो त्रिपुरा राज्य विभिन्न जायगायाव जेमन सनन्त जमातिया बनि नक 3 दिन सिगां जम्पु जलाव बनो तखु जलाइबो एटा पलिटिकल पार्टी हाय मियाफ्राबो हर हायकिनो बनि दुकान जम्पु जलानो सबुई रइरावो बनि एकटा अंग हिसाबै अमबो एकই জায়গাতে একই সময়ে जमुनि अरनिय बसिनि कार्यकर्तानो सब जागो अमटा राजनैतिक चक्रान्त चलाय दङ आतंक सृष्टि खालायनाय विशेष खालाय आरो जरा आतंक खालायनो दांगा फासाद खालायनाय सिनि बरकनो दीर्घ बছর बेइमानि खालायनाय सिनि बरकनि काहा नायनाय होयनाय বিভিন্ন ভাবে जोंनो फुसलावैनाय शिक्षा दीक्षाते बंचित खालायख्लानाय अमति दल लग नताबो साला একটা दल हरते गेसे दल अमहायरो नताबो हाय खालाय दङ सिजागै दङ तो काजै एलाकाबासिनो आं आश्वस्त खालायो निरजतन सचेतन दंबायदि ताव बाहायनो इलेक्शन गादाला हाबा अमति हाय बरक हाया बरक बिसिं नांलायनाय तगलायनाय अमहाय मनि सरक ताबो सक्रिय अमितंगु जों जतन बुनो प्रतिरोध माख्लायनाय आगे बाहायनो जों एक समय हदाबाय बासावैनाय जों प्रतिरोध माख्लायले हा शांति शृंखला निबाङैनाय आरो शांति दंया हांके उन्नयनखौ शांति बिक्रि खाबो गाजै उन्नयन तो खालायतंगुनो किन्तु शांति बेगदाव खालायनोबां चेष्टा चालक दंगु अमन आनि कक सारमु जतन शांति बजायना रगदि अमहायके खगमु तख्रुमु तकथारमु बुइनि दुकान पाट लुट खालायमु अमहाय तेका जाहाते केबो खालायमेने दै जों जरा नफां तंनाय रक लुकु तंनाय रक एलाकाबासि रक बन्थन जत सरकार तंगैनि बन रक्षा खालायबाय दिहां कइमोना रगो हामबाय नमस्कार এখন আমি किल्ला ब्लकेर आन्डारे साइमारा बाजारे विशेष करे उत्तर ब्रजनगर बिसिर आन्डारे साइमारा बाजारे এখন আমি দাঁড়িয়ে আছি এই এলাকাতে এখানে 4টি দোকান ঘর আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির একান্ত কার্যকর্তা বুথ প্রেসিডেন্ট এবং পিসা প্রমুখ যারা কার্যকর্তা করছেন আমাদের জনজাতি মোর্চার কার্যকর্তা মহিলা মোর্চার আছেন চিত্রায়নী জমাতিয়া গোবিন্দসন জমাতিয়া এবং দিনমণি জমাতিয়া ওদের দোকান ভালোই চলছিল এখানে এটাকে আজকে মানে গত রাত্রে সন্ধ্যা প্রায় 7:30টার দিকে 7:30টার মধ্যে আগুন লাগিয়ে দুষ্কৃতিকারা পুড়িয়ে দিয়েছে এরকমই একটি আরেকটা ঘটনা হয়েছে গতকালকেই জম্পুজলা বাজারে সনন্ত জমাতিয়া আমাদের জনজাতি মোর্চা রাজ্য কমিটির সেক্রেটারি ওনার এখানে এবং এর 3-4 দিন আগে এর বাড়িতে গিয়ে সেরে হামলা করেছিল একটা পলিটিক্যাল পার্টি যারা আজকাল দিনে এক পার্টি রাত্রে এক পার্টি ওরা ওখানে হামলা করে ওর ঘরটাকে ভাঙচুর করেছে এটা এফআইআর করা হয়েছে তো এটা দেখা যাচ্ছে যে এরা গোলা জলে মাছ ধরার জন্য ইলেকশন এগিয়ে আসছে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে আবার ক্ষমতায় আসতে চাইছে জনতার প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে আপনারা সবাই সচেতন থাকবেন শান্তি আমরা অটুট রাখবই শান্তি বজায় রাখবো পাহাড়েই হোক সমতলেই হোক জঙ্গলেই হোক সব জায়গার মধ্যে আমরা কিন্তু শান্তি বজায় রাখবো
তো কাজেই আমাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য এবং সবাই সচেতন থেকে এই সব প্ররোচনা থেকে বিরত থাকার জন্য এবং সতর্ক থেকে প্রতিরোধ করার জন্য আমি আহ্বান রাখছি আমাদের জনতা জনার্দনকে। নমস্কার।